पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने साधु पाद्रे पियो को जीवन विषय शिक्षा करवा। पाद्रे पियो सारा विश्व में कापुचिन सन्यासी भाव में जनाशुना। तांकर स्टिग्माता बा जीशु क्षत तांको शरीर में देखा मिलता। 1887 मसीहा मई मास 25 तारिख दक्षिण इटालीर पिट्रेलो सिना ठारे एक नम्र फोर्जियन परिवार से जन्मग्रहण करते। से फ्रांसिस्को बा फ्रांसिस नाम द्वारा बाप्तिजित होते। तांको पिलादिन घरे बीतीला, प्रायतः एकाकी, कारण तांको माँ को क्षेत्र काम करने को पड़ूला। घरे तांको विश्वास एवं पारंपरिक मूल्यबोध शिक्षा दि जाइथिला। से अन्य पिलामानकु खेल में सामिल करुले, किंतु कौन सी खराब भाषा शुणिले से घर को फेरी जाउथिले। बहुत कम बयस से निजक संपूर्ण भाव में ईश्वर को सेवारे उत्सर्ग करने को चाहिए। 1902 मसीह जितेबाला से 15 वर्ष बयसर थिले, फ्रांसिस दुईटी दलर पुरुषों दर्शन पाइथिले। गोटे सुंदर मुह एवं धला पोशाक पिंधिथिबा एवं अन्यटी भयंकर दृश्य एवं कला पोशाक पिंधिथिबा जड़े विशाल व्यक्ति। फ्रांसिसों आत्मा को एक विशाल काय सहित लड़िबा पई डका जाइथिला, जी एते उच्च थिला जे तांकर मुंड मेघ को स्पर्श करुथिला। तांको पाखरे ठिया होइथिबा जणे उज्जवल व्यक्ति कहिले, मु तुमको साहाय्य करबी एवं ताकू तुमको क्षति करबा को देबी नाही। दुई जण प्रबल लड़िले एवं फ्रांसिस जीतीगले। यह शैतान सहित एक युद्ध थिला एवं तांको जीवन में अगणित थर पुनरावृत्ति करने को पड़ता। यही समय पर्यंत फ्रांसिस जड़े कापुचिन सन्यासी होगाकू गभीर भाव में इच्छा करुले। से सन्यासी कामिलों प्रति आकर्षित होते, जी समय समय पेट्रोल सेनारे पहुँची घर गुड़ी को दान स्वरूप रुटी भिक्षा मागुले। 1902 मसीह फ्रांसिस को निजे सन्यासी कामिलो मठरे प्रवेश कराई। 1907 साल जनवरी 27 तारिख से तांकर पवित्र व्रत ग्रहण करथिले एवं तांको पियो नाम दिया जाइथिला। 1916 मसीह सन्यासी पियो को सान जियोभानी रोटोंडो को बदली करा जाइथिला। सेठारे से तांको मृत्यु पर्यंत 52 वर्ष रहिथिले। सन्यासी पियो को स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब थिला, तथापि से उपवास, चाबुक प्रहार और रात्रि उजागर जहाँ नियमरू बाहर एवं जहारी फल तांको शरीर अवस्था शोचनीय है। तांको साथी माने तांको जीवन प्रति भयभीत हेले। पियो याजकाभिषेक निमंते अनुरोध कले, जद्वारा से अत्यंत थरे दिव्ययज्ञ करें। जदिव से निर्धारित 24 वर्ष बयसरू 10 मास कम थिले, अथच तांको 1910 मसीहा अगस्ट मास 10 तारिख में अभिषेक दि जाइथिला। दिनकू दिन तांको स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न हो रही। किछि वर्ष धरी याजक पियो तांको शरीर में निर्दिष्ट दिन एवं समय रे प्रभु को क्षत जंत्रणा अनुभव करि आसुथिले। एही अवसर रे दिने अर्थात 1918 साल सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जेतेबेले से पवित्र यज्ञ अंतिम रे धन्यवाद देउथिले, सेतेबेले तांको शरीर रे हमर प्रभु को 5टी क्षत देखागला और रक्त झरिबा को लागिला। एहीपरि से प्रथम याजक जहांको शरीर रे एहीपरि प्रभु को क्षत देखा जाइथिला। तांको अनेक डाक्तरों पाखकू जीवाकू पड़ा, जो मैंने क्षत उपर विभिन्न परीक्षा करथिले। यह तांको बहुत द्वंद्व एवं अपमानर कारण है। सारा जीवन प्रबल शारीरिक जंत्रणा और आध्यात्मिक जंत्रणा से अनुभव करथिले। क्षत गुड़िक अप्रत्याशित भाव में देखागला। रक्त झरिबा सह भयंकर जंत्रणा से अनुभव करथिले। 50 वर्ष मध्य से क्षत गुड़िक कौन संक्रमण किंबा स्वजन हो नथिला किंबा ताहा सुस्थ हो नथिला। याजक पियो मृत्युर गोटे दिन पूर्व से गुड़िक संपूर्ण भाव में अदृश्य हो गले। एमतीक कौन दाग किंबा चिन्ह मध्य रहिला नाही। खबर व्यापीगला जे याजक पियो आश्चर्य कर्म साधन करथिले बोली एवं लोक माने तांको पाखकू गमन करथिले। जे माने तांको पचारिथिले, आपण आश्चर्य कार्य करंती कि? से केवल कही, मु केवल प्रार्थना करुवा जड़े धर्म याजक। प्रकृत में प्रभु तांको मध्यस्थता माध्यम अनेक आश्चर्यजनक कार्य करिसेंती। एठारे केवल गोटे उदाहरण, जेमा दे जिओर्जी नामक जड़े झी जी कि जन्मरू अंधुणी थिला एवं सारा जीवन देखि पारु नथिले। दिने याजक पियो निकट में निजर पाप स्वीकार कले एवं ताहा थिला तांकर प्रथम साक्षात। याजक पियो उभय थर से तांको आखिरे क्रूशर चिन्ह आंकीदेले। तत्पर से झीटी घर को फेरिबा बाटरे से स्पष्ट भाव देखिपारिथिला
ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଜକ ପିଓଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ପିତା ଷଷ୍ଠ ପାଉଲ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାଜକ ପିଓଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଦଳ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷତକୁ ବହନ କରିଥିଲେ। ଥରେ ପୁଣି ପିତା ଜୋହନ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାନ୍ ଜିଓଭାନି ରୋଟଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଜଣେ ଧର୍ମସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କାପୁଚିନ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ଉଦାରତାର ସହିତ ଜୀବନ ଜୀଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଯାଜକତାର ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ବେଦୀ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପଟା ଯାଜକ ପିଓଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଖମ୍ବ ବା ଧ୍ରୁବ ଥିଲା। ସେ ବେଦୀ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଘଣ୍ଟା ବିତାଉଥିଲେ। ଅନୁତାପକାରୀମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ ଯେ କେତେକଙ୍କୁ ଯାଜକ ପିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ 10ରୁ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିରତି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାରର ଶହୀଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଯାଜକ ପିଓଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯାତନା ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଥିଲା। 1931ରୁ 1933 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଏକାନ୍ତରେ ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଯାଜକ ସକାଳ 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗିର୍ଜାର ଦ୍ୱାରରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଜକ ପିଓଙ୍କ ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରାୟ 20 ନିୟୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ପିତା ପିୟୁଷ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 500,000 ଲୋକ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କାସା ସୋଲିଭୋ ଡେଲା ସୋଫେରେଞ୍ଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଗୃହ। ଏହା 1940 ମସିହାରେ ବିନା ଜନସାଧାରଣର ଅବଦାନରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଭରସା କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହା 1200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯାଜକ ପିଓଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଏବଂ ଦୈବୀୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ଯେପରିକି ବିସ୍ଥିତି, ସୁଗନ୍ଧି ପ୍ରସାରଣ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ହୃଦୟ ପଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମୋଣ୍ଟିନି ପୁଣ୍ୟପିତା ହେବେ ବୋଲି। ତଦ୍ରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣ୍ୟପିତା ପାଉଲ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। 1968 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ କାପୁଚିନ୍ମାନେ ଯାଜକ ପିଓଙ୍କ ସ୍ଟିଗ୍ମାର 50 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ 81 ବର୍ଷ ବୟସର ଓ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗୀତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ମାରିଆଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ସାଧନ ହୋଇଛି। 2002 ସାଲ ଜୁନ୍ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପିତା ଜୋହନ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନୋଚିନ୍ତନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅହରହ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧୁ ପାଦ୍ରେ ପିଓ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ ଓଠ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। କେବଳ ସମୟରେ କେବଳ ହୃଦୟ ସହିତ ହିଁ କହିବାର ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ତାହା ହୃଦୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ କି? ଖାଲି ହୃଦୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଖ କହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହୃଦୟ କହିବ। ଆମେ କେବେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି? ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଭୁଭୟ ଜାଗୃତ କରିବ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୋଳାହଳ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅସ୍ଥିରତା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ରଡ଼ି, ପାଟି, ତୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟୁଛି।
संगीत गान अनेक समय भक्तिभाव जन्मेवा बदले एक रकमर अपेरा बा ड्रामार परिवेश जोगाउछि। परितापर विषय यही जे जानिबा शुणिबा भद्र विश्वासी माने मध्य पसंद करती। पर्व दिवस अधिका नाच गीतर ध्वनि शुभिबाकु मिलुछि, किंतु शांत भक्ति विश्वासर नीरव प्रार्थना उभे जाइछि। जेकोसी दिव्यज्ञ हो पारे मासिक मंडली किंबा पर्वपर्वाणी दिव्यज्ञ हो आमे बा मु व्यक्तिगत भाव आध्यात्मिक पूर्व प्रस्तुति करुछि कि? पूर्व प्रस्तुति अर्थ पश्चाताप संस्कार अपनार करुछि कि? अनेक समय यह होई न थाए, बरं पर्वर आनंद खाइबा पीबा पिंधिबा नाचिबा जहाँ अति शारीरिक ताहाकु प्राधान्य देउ, आत्मिक बा आत्मार आनंद को अणदेखा करू। वास्तव में आमे जदि आत्मिक आनंद लभिबा तेबे निश्चित भाव में सही आनंद प्रकृत आनंद हो पारिबो। एही आनंद प्रभु ही देवे जेतेबेले आमे आत्मिक भाव प्रस्तुत हेबा। आत्मिक आनंद ही रुचिकर, स्वादिष्ट, तृप्तिजनक एवं आत्मा पाई एहा ही उद्दिष्ट। पाप स्वीकार संस्कार ही एक महान बलिष्ठ और अति सहज माध्यम जहाद्वारा सही समस्त लाभ करिपारिबा। धन्यवाद।